তোমাদের ভাই চলে এসছে 2 নম্বর ভিডিও নিয়ে। বাজে সকাল 6টা। তোমাদেরকে দেখাবো আজকে আমরা কি কাজ করি। যে গাইস কাজে চলে এসেছি, এখন দেখতে পাচ্ছ সেফটি বেলও পরে নিয়েছি। এবার কাজ চালু হবে। কাজ চালু হওয়ার পর তোমাদের ভিডিওটা দেখতে পাবো কি কাজ করি আমি। मेरा भी पता है मैं न मानू कभी हार, तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार। मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार, तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी, पर तेरे बिना मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना एक मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना एक मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना जिन्हें यार ना मिले मर जाना, जिन्हें प्यार ना मिले मर जाना। তো দেখতে পাচ্ছ আজকের জন্য এতটাই, এরপরে আবার নতুন ভিডিও আসবে, সাপোর্ট করবেন সবাই।